على سيدنا محمد الفاتح لما غلق ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الأكرام لنجي لا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ندمين ببنين ندور ربنا عمرو نعم لا لا محمد رسول الله ندمين ببنين ندور ربنا عمرو نعم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نعرف مقا عن النانيا بي 24 heures اغونتي ببلو ابيان كو السلام عليكم ابي مركا بلو سيكو مار جيري جانيان دوني موريا كونو موريا مويسا موريا كوراي دي يتا باكي جيمان سان لولا باكي جيمان والما بازين بلان ameseli nyekorola la nitra sa ibta di galadona ma blanc o ibi jo galadona wa do galala nga pour que ka sika tanaye a couleur bi change abi jafolo Mouria Flay al mustaqim mentebe bolo ali haqa qadri o kore di ka burma dia changer ni nashi ka changer ni seben din ka changer ni ala tokoy dafi mori be mulabi yanko Seko Maljiri, Kumarsi quartier d'Ivo, mosquée sénégalaise. La ilaha illallah. Ay nesugo yalala. Muhammadu Rasulullah. Ni muri muye kurane kalanku yafu yelma ko muri nya chamanye. Se murke. Rasulullah. Inyo gona ka dogo. Nde bonnen ne doro. Ala ka sebe kiye. Ka dalu dima ka nafolo dima ka bokulu dima. Ngali mamuye o ta doila ikuma kan ati doila murke mu majigino no murke mehne murke mu sabalile no o murke me muriya golo kan na ba nyedon la ilaha illallah muhammadu rasulullah legama ameru jire korba mamare ma bonnen ne doro sadri sa mamare umaru ne bokiti la mamare anema abdurrahman jire mamare la yusuf mamare Kabarga soma jobi mamaru ye konatila ko lankono ko ala tele tigibe mulo ala tel ko nana jeni fe ima alcatel be téléphone marki doa ima samsung be téléphone marki doa iphone be téléphone marki doa nga onin téléphone belade mi décharger wal mo be réseau perdu mais ala tele tigi mancha ala tele basé ala ti décharger ala ti sino ala ti gingo ati de bolo ala be so chugum na beta yoro don Seki Umaru Murga memula biyan ko abe agliji chekele na farafina koroya asra 1991 Murikuno angama ko amiri soso aliko ko ni joli play ni joli bi ala yoro muna kale ba rodo ni bulu ni joli bi la ni bulu la kale ba santi don fali flen jangoy ala tali bi jagumal yire atral tigi memulo nani chocha muso nyoko yi mogo bi glan mar alebe abi iskara ke nebeta abe kalwado
ne bɛ da Umaru ko ala bi ala deli a yɛrɛ ye mɔgɔ si kana ne fɛ yen ni Sheikh Umaru fɛ yen maa min mana a sen ta kinfɛn sen ta ka bila numan sen fɛ k'a bɛ taa ne voir problème kɔnɔ a b'o kaliwa dɔ ka ala deli kɛ ka saraka bɔ ka misiw faga ka sɛw faga ka sagaw faga ko mɔgɔw ka dilan ni ali ɲɔgɔn kaba i lafiyara numéro ta lamɛnbaga cɛ n'a muso bi k'a bɛna cadeau ba de kɛ cadeau bari ko sunkalo dira alakira Mamadu kisi ni ma ba ye a bɛna taa di n'a bila de Mutilibi Mamari ma k'a kana dugukolo kan ko maa minnu ye waritigi maa minnu ye fantan ye bɛɛ ka kɛ kelen sunkalo tile kelen kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ sika frigo falen na k'o to yen donc a ju ye mun ye hinɛ don mun ko k'a bɛ hinɛ maaw la ko silamɛya dira hinɛ de kama anw dafɛnw ka hinɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ bana ala la a bɛ mun kɛ ala ye an bɛɛ ka seli ka so a bɛ mun kɛ a bɛ mun fara ala kan jagɛrɛ namadu murika barika bɔkolotigi mun ye garisɛgɛ k'a bɛ garisɛgɛ de ye maaw ma bi mais a ye a wurudi kɛ k'a saraka bɔ ka ala deli kɛ ko bi a bɛ maa damadɔ ta maa damadɔ jama ka ca Abijan kɔnɔ bari Abijan maa mun recense lo mɔgɔ 600,000 nka maa min bɛ problème kɔnɔ o bɛ taa maa 100 dɔrɔn de tɛ problème kɔnɔ 100 dɔrɔn o 100 yɛrɛ la fana i b'a sɔrɔ kelen pewu hali o kelen yɛrɛ fana na problème b'a da la dɛ mun ni nafolo ko tɛ kelen o de t'a fɔra ko n'i ma sa ka bɔ duniya kɔnɔ i ma ban gila la jeliya ya togo yo eni horoya jeliya ya togo belebele bɛ mun la sa ka bɔ dafina zikiriya ya togo e fana ye jeliya ya togo muri yɛrɛ lamɔlɔ bi anana morje cɛ ko a barika parce que bunamadiya fɔlɔ ye garisɛgɛ de ye wari ne kunna tigi ni o wala de t'a fɔra ko bunamaden jugu fɔlɔ i yɛrɛ ye i do tigi ni wala Umaru bari maa yɛrɛ bɛ kɛ sababu i garisɛgɛ bɛ tiɲɛ i bɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ a ka du kɔnɔ walima i sigida walima barakɛyɔrɔ walima magasin kɔnɔ walima lɔgɔfɛn kɔnɔ i tɔ kelen dɔ a bɛ se ka taa bɛn maa wɛrɛ fɛ yen o bi i baara i garisɛgɛ bɛ tiɲɛ k'i garisɛgɛ sigi yɛrɛ ma to lamɛnni na bi a ko a b'a di de fi sabililayi o kɔrɔ ye di da t'a la n'a jata garisɛgɛ min bɛna di bi a tɛ di bɛɛ ma dɛ jama ka ca n'a ka b'a di bɛɛ ma bi cɛ amutage bɛ créer Kumasi morikɛ ne b'o de f'i ye mun bɛ sɛgɛn ka kuma bɛɛ ni dasi 20 b'i bolo n'i ye 5 bala ka di ne Sisoko ma a tɛ fɔ ko 20 tugun wari ni kala i ma juru mɛn ne bolo wari ni kuranna tigi i ma juru mɛn ne bolo Sheikh Umaru Jire o bɛɛ cɛ ni dɔnni kelen b'i la dɔnni kelen i b'a di Abijan bɛɛ ma foyi tɛ b'i ka dɔnni na ni fɔlɔ ni kuranna tigi ye dunuya barika juru tɛ fɔ bɛɛ n b'a i ka numéro di sisan an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ awa dɔnni yɛrɛ kɛnɛ kan garisɛgɛ fɔlɔ de ye bunamadiya ye ni garisɛgɛ ɲuman t'i la i tɛ den sɔrɔ i tɛ muso yɛrɛ sɔrɔ i tɛ nafolo sɔrɔ cɛ i b'i si kɔngɔ la i tɛ nasɔngɔ sɔrɔ i tɛ se k'i ka so sara ni garisɛgɛ tiɲɛna morikɛ k'a b'o de di maaw ma bi fi sabililayi i bɛ taa kuma bɔ e yɛrɛ se ye mun ye n'a fɔra ko se ne Sisoko ye nin mɛn sisan ne wulila ka taa Kumasi quartier Divo la ne ye wɔɔrɔ ta 100 400 bɛ ne kun cɛ ne taara n ka listu jateminɛ o ye 200 ye n ye 200 di morikɛ ma nka 1000 bɛ awa zongo kun ale ye mobili ta taxi ta 200 ka taa ka 200 di cɛ ne ta bɛ tele ta sa parce que ne taara ŋaniya de ye n'a mun se bɛ n y'o de di a filɛ o maa damadɔ a bɛ n'o di aw ma i bɛ weleli kɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn ni bɛ weleli kɛ i t'a sɔrɔ o ye garisɛgɛ de ye n'i sera ka mun di i ye fani di i ye bazɛn di i ye sabara di i ye alikuranɛ di i ye adisa di i ye nafolo di mais f'i ka ye numéro ta joona dɛ a ka numéro fɔlɔ de 05 86 60 60 10 05 86 60 60 10 à la fin. Numéro flanant 01 51 03 03 02 01 51 03 03 02 Sheikh Umar Jire Al-Bahourou ne tiɲɛ i tɔgɔma ale de alikuranɛ fara ɲɔgɔn kan ala kɛra Mamadu kisi n'o b'a kɔfɛ ni ko ko Seydina Umar Al-Bahourou Al-Farouk muru la bil haki bɛ n bolo yan Jire
morikɛ assalamu alaikum. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. وصلى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إيسا سوكم بافا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Sabi bulu ka fulbe ka tabela jelema. Alhamdulillah Isa Soko sananga don barakono ambe ala fo kala barakada kala tando koroka ala mi sona ka bikanen ko yira ona bala fo la kala barakada ala mi sona ka nyina songalo yira ama ambala fo la kala barakada ala mi sona ka kene di on Isa Soko ambala fo la kala barakada kala tando koroka kasoli aminata deka kasoli abulay deka kasoli bani hashimiuka kasoli bani kureshuka kira folo ani kira laba ina konna fembe dana chemi kanu koso Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ame sole aka kasoli aka sabo nyumoka kasoli kira keme samantan sabab beka nabe nyuma ba keme ani ba muga ani nani alakando barakal hormana amin kira soma o sherifu amadu amanyino ko alakando barakal hormana amin Isa Soko nambora yam don dafina ka dafina faso befo lan faso ko foko wala nyumando kata tisi faso fo kere yara Allah ilon soni konate ani Allah Suleiman konate anan kanu baga be dafina kono kana don Côte d'Ivoire ani ka lamɛn baga bɛɛ fo cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ mi u tulo bɛna ni waati na ani mi wɛrɛ tulo tɛ anw na Isa Soko an bɛ bɛɛ fo dante foli min na an ba dɔw b'o ka baaraw jɔ k'an ka émission in lamɛn an b'o kalama u b'an wele k'a fɔ anw ye ko an ma ɲinɛ o kɔ wa an faw dɔw b'o baaraw jɔ k'an ka émission lamɛn an ma ɲinɛ o kɔ an b'o fo wa an kanubaga caman de bɛ dugukolo nin kan yɔrɔ la Isa Soko mɔgɔ miliyɔn mɔgɔ miliye i y'a faamu u b'o ka baara jɔ k'an ka émission lamɛn dɔw ye chauffeur ye o ka taxi nanga wakati sela Isa Soko abaka radio bla wakati la kanga émission lamɛn wa client dɔw sigini ba kun ni waati na o tulo bɛ ala wa o bɛna kunandiya sɔrɔ ni émission in sababu la wa o bɛna nafa ba sɔrɔ ni émission in sababu la i y'a faamu Isa Soko ko fɛnw fin cogo ye kelen ye nka a mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen ye nka o ni waati in na an bɛ ala de fo k'ala barikada k'ala tando hali bi sabu Isa Soko an sigila ni kan min ye ni radio so in na kana sebi e b'a dɔn ni fɛn ma fara kan fɛn kɔni ma bɔ a la a baara lezi 2013-2021 bɛɛ b'a yɛrɛ de dɔn dɛ Isa Soko i k'i dala maa la cogo cogo i b'i yɛrɛ de dɔn i y'a faamu wa ne bi baara kɛ ni n yɛrɛ ka experience de ye adamaden min ye ne ka numéro sɔrɔ ni radio in sababu la ka se ne fɛn ye n'o kɛra fɛn ye bi Isa Soko hakɛ tɛ a la dɔw ye furu sɔrɔ ni émission in sababu la dɔw ye baaraw sɔrɔ ni émission in sababu la ni n ko baara bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko n bɛ baara min i bɛ contrat de la sini dumuni bɛ sɔrɔ sini dumuni tɛ sɔrɔ a tɛ fɔ o ma ko baara toi tu cours un risque toi tu es dans un risque ça c'est pas un travail n t'o baara ma dɛ n bɛ baara hakili seginni de ma baara min avenir bɛ construire a kɔnɔ n bɛ kuma na o baara in de kan Isa Soko i y'a faamu wa maa dɔw kɛra mobilitigiw ye ni émission in sababu la dɔw kɛra dutigiw ye ni émission in sababu la wa Isa Soko dɔw ka banajuguw banna ni émission in sababu la i y'a faamu wa e min ma i ka chance tante ka ye fɔlɔ ne bɛ kuma e de fɛ bi n bɛna baara kɛ i ye Isa Soko client kɔrɔ fila client kɔrɔ kan ni sunkalo barakama in baraka la ni kalo barakama in baraka la ni duwawjabe kalo in baraka la ni sababu ɲuman sɔrɔ kalo in baraka la wa ni kalo ba in baraka la Isa Soko ne de y'a f'u ye sani émission ka commencer Isa Soko mun bɛna dɛmɛ dɔ ka bi ɲinan san kɔnɔ Isa Soko wa ɲinan san bɛ ban n t'a ɲɔgɔn fila a barika morikɛ tɛmɛna ye lundi tɛmɛnen Isa Soko an ye aladariw kɛ ka sarakaw bɔ jamaba nana ka bɛn suntigɛ wagati ma Isa Soko mɔgɔw ye dumuni kɛ ka duwawu kɛ Umaru Jire n'a a kanubagaw ye hey ni ne yɛrɛ ni n ka denbaya ta don Isa Soko ne ba ni n fa y'o dilan o mɛnna o tɛ dɛ ka duwawu kalan ka duwawu kɛ ne ye ka duwawu kɛ n ka denbaya ye o ye juma ye aw m'u bɛna ka na aw kunko sɛmɛ ne la Isa Soko ala ka se ka aw laɲini dafa baara in bɛ kɛ nin de kosɔn cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan o de la ne b'a fɔ n tɛ si ka Isa Soko maa o maa bɛ bɛn ni ne ka émission ye wa e y'i kunnandiya jɔn ye e y'i duwawuden ye dangaden tɛ bɛn n ka émission ma wa ala ye maa min mako sa min mako tɛ dilancogo o tɛ bɛn ne ka émission ma si ka fosi tɛ o la n'i bɛnna ne ka émission ma Isa Soko da la k'a fɔ k'i ka sababu b'i bolo hali i kana duwawu kɛ tugun
bi kalamasa i y'a faamu Isa Soko ko tɛmɛna an ye baaraw kɛ aladariw kɛla saraka bɔla n ye ŋaniya juman ta ani nakun ye juman ye bi n ye ŋaniya kelen pe de da Isa Soko bi émission ni nana Isa Soko n bɛna dɛmɛ kɛ kanubagaw ye client kɔrɔ client kura ani min yɛrɛ ma bɛn ni émission ye ni maa dɔ bɛna kɛ sababu ye ka numéro di i ma Isa Soko bɛɛ nin yɔrɔ de bɛ bi ta in na Isa Soko nka fantanw se tɛ minw ye gɛlɛya bɛ minw kan siri kɛra k'i garizɛgɛ labɔ baara tɛ Marcel e yɛrɛ bɛ baara ɲini tɛ baara sɔrɔ la dahirimɛ sɔrɔ ka gɛlɛn bon sara tuma o tuma kalo bɛ sa i jatigɛlen don wa bon juru yɛrɛ la ɲɔgɔn kan ka se wagati hakɛ dɔ Isa Soko ala ka se ka bɔda de e ma Isa Soko n y'o ŋaniya ta bi mun olu ka degun wuli ka bɔ o kan pewu barika i ji filɛli kɛ dɔw ko dabari b'i la i ye filɛli kɛ dɔw ko siri b'i la i taara filɛliw kɛ dɔw ko jinɛ b'i la i taara filɛli kɛ dɔw ko i balima yɛrɛ dɔ de jɔnnen bɛ e kama tant que Isa Soko n'o bɛ kɛnɛya kɔnɔ wa k'e tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ n balimacɛ nin ye yɛrɛ sɛgɛ kuma ye se ye ala kelen pe de ye maa tɛ se ka tɔɔrɔ si se adamaden ma ni ala ma jɛ ni min ye o de la adamaden kana juguman kɛ maa la bamanan juguman kana se i la i b'a la dali k'i yɛrɛ bilen tɛ ka c'est à dire ka légitime défense bal bina a ka sɛkɔ ka taa kɔbɔyɔrɔ la ala y'o de ɲini anw fɛ Isa Soko i n'a fɔ ne bɛ moto kan casque b'i kun na pour que kun kana ci ni pali y'i minɛ i bɛ taa fura san dɔgɔtɔrɔso la ka se k'i yɛrɛ lakɛnɛya walima perfusion walima piqûre ala ye nin de ɲini anw fɛ Isa Soko wa kana taa juguman kɛ maa la wa ala dali Isa Soko juguman min bangalen don ani min bɛ dibi kɔnɔ parce que anw tɛ min kalama o de ka ca a bɔgɔden wa Isa Soko fɛn min bɛ se ka e n'o fɛn c'est à dire o balaw bɛɛ lajɛlen kunbɛn ani garizɛgɛ sirila baara tɛ marché i bɛ taa sigi baara la ten i bɛ wuli ten sɔrɔ tɛ i bɛ bɔ ka yaara ten Isa Soko sɔrɔ tɛ i bɛ tile ban ten fɛn tɛ sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ walima i bɛ sɔrɔ kɛ ten i tɛ ɲasi sɔrɔ i ka sɔrɔ la Isa Soko ala ka se k'o balaw wuli ka bɔ e kan Isa Soko n y'o ŋaniya de ta bi ka ala tɔgɔ gosi ka ala tɔgɔ gosi ala tɔgɔ juman kuma dɔn n y'o de f'u ye n ko kuranna ayan kelen bɛ yen ni nin tun ma jigin kuranna kɔnɔ walima kuranna ayan fila ni nin fila tun ma jigin kuranna kɔnɔ Isa Soko bilahi ne tun t'a dɔn ne bɛ min kɛ adamadenw ye wala i y'a faamu n y'o de fɔ i ye mun bɛna ka na dalilu dɔw gosi dalilu min karamɔgɔw b'a fɔ ma ko tilikala yami i y'a faamu ka tila ka dalilu dɔw gosi dalilu min b'a fɔ kulilahuma malikul muluku nin dalilu fila n ye nin ŋaniya kanubagaw ye Isa Soko maa kɔrɔ fara maa kura kan Isa Soko ka se k'i ka degun wuli ka bɔ i kan pewu tilikala yami o kuma o kɔrɔ ye jumɛn ye Isa Soko tilikala yami nun dawailuha bɛna nas ko don bɛ ale ala de bɔra ale b'a falen adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu ale b'a falen adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ don jumɛn kuma dɔn fantanya don bɛ o la gɛlɛya don bɛ o la siri don bɛ o la dabari don bɛ o la dibi don bɛ o la Isa Soko ka se ko o dibi jugu wuli ka bɔ i kan k'i bila sira kan ka se k'o fantanya wuli ka bɔ i kan k'i garizɛgɛ fone ka se ka bana jugu wuli ka bɔ i kan k'i kɛ kɛnɛyabaatɔ ye o kɔrɔ de ko Isa Soko kuma nin yɛrɛ kɔrɔ de ye nin ye wa don bɛ ala bolo a b'a falen adamaden ɲɔgɔn cɛ dɔw ye fantan ye bi wa i bɛ se ka ala dari sisan wa ala k'o sɔnna e ka fantanya banna bi i y'a faamu siri jugu bɛ dɔ kan bi a y'a gosi diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ka kow la Isa Soko ale yɛrɛ m'a dɔn sisan tuma dɔw ale yɛrɛ bɛ sigi n tɛ taa yɔrɔ si tugun tellement a découragé la wa ala bɛ kumana e de fɛ o don b'ale ala bolo a b'a falen adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa maa si tɛ yen k'a fɔ ko degun dɔ bɛ to e kan ko e ye ala wele ko ala ma sɔn o la n nakun ka nin balaw de wuli bi Isa Soko wa baara ko kelen san kɔnɔ n m'a fɔ sini n m'a fɔ sinikɛnɛ wa n m'a fɔ kalo fila n m'a fɔ kalo saba o ye bi baara dɔrɔn de ye Isa Soko k'a kɛ fantanw ye e bɛ baara ko de la i b'i tɔgɔ don a la i bɛ garizɛgɛ ko la i b'i tɔgɔ don a la dabaribana dɔ de bɛ e la i b'i tɔgɔ don a la siri bɛ e la i b'i tɔgɔ don a la i bɛ sababu ɲuman de ɲini na i b'i tɔgɔ don a la e bɛ fɛɛrɛ de kɛ pour que client ko bɛ se ka nɔgɔya i b'i tɔgɔ don a la Isa Soko laɲini o laɲini bɛ e la ɲɛlatigɛ kɔnɔ n bɛɛ lajɛlen b'a la mun bɛ jɛgɛ feere baara o baarakɛla ye Isa Soko e bɛ yaala ka feere de kɛ e bɛ sigi ka feere de kɛ walima e bɛ dɛmɛ de ɲini na mɔgɔ fɛ pour que i ka se ka yɛrɛ ka baara dɔw kɛ Isa Soko ala ka se ka bɔda de e ma ne bɛ na n'o baara de di aw ma bi Isa Soko dɔ bɛ baara fana na mais sojuru b'a la a taara b'a sɔrɔ ala parce que kalo bɛ sa k'a sɔrɔ e ye ka wari dun ka ban Isa Soko ala ka se k'o balaw wuli ka bɔ i kan i b'i tɔgɔ dɔn bi baara in na tilkala yamina dawailuha bɛna nas kulilahuma malikul mulku tutul mulku man tasha i y'a faamu dafi muri Isa Soko o yɔrɔ de la ala b'a fɔ anw ye o a ko ale ala de bɛ su bɔ tile la ka tila ka tile bɔ su la ale de bɛ dibi bɔ kɛnɛ la ka tila ka yelen bɔ dibi la Isa Soko i y'a faamu a bɛ su bɔ tile la su o ye jumɛn ye o ye dibi ye dibi o ye mun ye Isa Soko o ye degun de ye i y'a faamu ka se ka degun wuli ka bɔ e kan tile o ye jumɛn ye yelen o ye jumɛn ye o ye garizɛgɛ o ye sababu ɲuman ye laɲiniw dafalen a bɛ fɔ o de ma ko yelen wa o se ye ala de ye ala de b'o kɛ
wa ala de bɛ su yɛrɛ su bɔ ɲanama na ka tila ka ɲanama bɔ su la e ye su ye kɛ Isa Soko e b'i ka du kɔnɔ se foyi tɛ e ye ko yɛrɛ b'i kɛ maa tɛ kuma e fɛ mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ i ma o bɛ dɔw wele farafinna yan ko borobɔ an ka cɛ dɔ b'a fɔ anw ye Isa Soko ko maa si borobɔnin tɛ ko fantan de borobɔnin bɛ ko bɛ kɛ du kɔnɔ ko bɛ kɛ famille na maa tɛna fɛn fɔ e ye ko bɛ kɛ quartier kɔnɔ maa tɛna fɛn fɔ e ye hali o m'a fɔ e ye ko e borobɔnin don e borobɔnin tɛ ala ka se ka nin balaw wuli ka bɔ e kan wa o se ye ala kelen pe de ye Isa Soko garisɛgɛ ala de b'a d'i ma ne bɛ kanubaga bɛɛ wele maa kɔrɔ fara maa kura kan cɛ fara muso kan denmisɛn fara maa kɔrɔba kan e min tulo bɛna sisan i ka chance de Isa Soko maa 40 ani maa 1 m'a fɔ sini kana Isa Soko i b'a dɔn o bɛna hakɛ min sara wa Isa Soko n bilasira dɛ ma prix fɔ maa ye garisɛgɛ siɲɛ 1 san kɔnɔ ne de ko Isa Soko n tɛna fɔ nin da nin sara ni seko kɛra min ye i b'i tɔgɔ sɛbɛn i b'a bila morikɛ mais maa 41 man dɔgɔ maa 40 ani maa 1 n'a banna sisan an b'a jɔ Isa Soko mɔgɔ bɛ kɛnɛ ma bigi b'a bolo n bɛna dɛmɛ kɛ i ye baarako la n bɛna dɛmɛ kɛ i ye siritigɛ la n bɛna dɛmɛ kɛ i ye sababu ɲini na n bɛna dɛmɛ kɛ i ye pour que jama bɛ se ka girin Isa Soko i ka sɔrɔ kɛ n ma prix fɔ i ye ni seko kɛra min ye i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni o de ye i b'o de bila morika barika min numéro di kana parce que ni kuma ma ka caya safaul khalq muhammad qari wal quran abiya kono abiya kɔfɛ morika barika morika nti siɲɛ fɔlɔ ye nti siɲɛ filanan ye nti sabanan yɛrɛ ye nka bari munna i ye yɔrɔ fila dilan i fɛ yen maaw bɛ tagama ka taa ko tellement que passe tout kun u b'a ko tile 3 u bɛ baara sɔrɔ morikɛ i yɔrɔ filanan dilan i b'a ko balimamuso ni balimakɛ i tɛ dɛsɛ ka nasɔngɔ la a nana bi fana di an ma n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan nin fana b'o ɲɛ mais a tɛ sɔrɔ fiyewu n'i m'i tɔgɔ sɛbɛn maa 40 ani maa 1 a ma foyi ɲini i fɛ e yɛrɛ ni ala cɛ i n'i ka denbaya cɛ i bɛ degun de kɔnɔ i bɛ se ka na mun di k'a kuma bɔ k'a barika sɔrɔ o de fɔra mais a tɛ sɔrɔ fiyewu maa 41 jama ka ca ni ala kɔni y'i da diɲɛ nɛɛma kosɔn ala bɛ caman da kama mais caman bɛ ban a ma bari ala ko k'a ye n deli e tɛ se k'ala deli e bɛ ala deli e bɛ tulo bɛ ne na i ye san caman kɛ don o don i b'a fɔ k'ala n sɔn a t'a d'i ma c'est belebele masa i tɔgɔ sɛbɛn nin na numéro fɔlɔ pour que k'a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ n'i ma tɔgɔ sɛbɛn maa 40 ni maa 1 a bɛ kuma bɔ de i yɛrɛ se ye mun ye 05 86 60 60 10 05 86 60 60 10 maa 40 ani maa 1 ni ne ye garisɛgɛ telima ye k'a di ma mijani a bɛ taa ta mijani na cɛ silamɛya mana foyi kama sa hinɛ kɔ hinɛ n ko sunkalo filɛ nin hinɛ morika barika an bɛ dugawu de kɛ sa ala k'i sara ŋana ɲuman la abijankaw ye minnu bɛ degun kɔnɔ garisɛgɛ ko la maa 41 a tɛ sɔrɔ fiyewu ni min tɔgɔ sɛbɛn 05 86 60 60 10 05 86 2 fois 60 10 à la fin numéro filanan o ta i k'i tɔgɔ sɛbɛn ni min tɔgɔ sɛbɛn i t'a sɔrɔ dɛ wa ni bi tɛmɛna fana ye morikɛ deli san wɛrɛ sa 01 51 03 03 02 01 51 03 03 02 maa 40 ani maa 1 fi sabelilayi i b'a kuma bɔ k'a barika ɲini ni ma wele kɛ i t'a sɔrɔ dɛ maa 40 ani maa 1 morikɛ barika morikɛ i ye nin kɔrɔ di abijankaw ma n ti bali ne na bari ni maa ti maa dɔn kare furu la i b'a fɔ a ma ko hey i bɔra cɛ mun na lan yusufu ale de maa muso ba kelen 1000 femmes ka u bɛɛ lajɛlen libéré hɛrɛ ni damu na tellement que problème tun b'u da la ni e ma nin kɛ morikɛ ma fɔ ko kuma an kamana gani sinon ni ye nin kɛ nin y'a taga bolo ye morikɛ an bɛ segin ka na namu Isa Soko maintenant a barika n'i ka dɔnni jaga k'a di abijankaw ma siga t'o la
an bɛ don walanda filanan kɔnɔ n'ala sɔnna Isa Soko san'an ka don walanda filanan kɔnɔ a bɛ maa dɔw kabakoya mori k'a fɔ n bɛ baara kɛ e ye Abidjan kɔnɔ Isa Soko n ma hakɛ si fɔ e ye n'i ye min sɔrɔ Isa Soko n b'i dɛmɛ ni o de ye a bɛ maaw kabakoya mais anw tagabolo de ye nin ye Isa Soko anw mɔcɛw dɔnna ni o ye an karamɔgɔw dɔnna ni o ye anw faw dɔnna ni o ye wa anw yɛrɛ tagabolo bɛnnen bi nin de ban wa ni nin bɔra adamadenya la Isa Soko nafa tɛ adamadenya la ni ɲɔgɔn dɛmɛ bɔra adamadenya la nafa tɛ adamadenya la ni ɲɔgɔn dɛmɛ bɔra mɔgɔya la mɔgɔya nafa tɛ a la Isa Soko ni ɲɔgɔn bɔra silamɛya kɔnɔ silamɛya tɛ wallahi i y'a faamu nka ne le ka ŋaniya ta Isa Soko sunkalo kalo de kosɔn parce que ne mako bɛ duwawu la ne mako bɛ baraji la ni kalo in kɔnɔ n'i ka ɲuman kelen kɛ n k'a bɛ kɛ ɲuman tan de ye k'a d'i ma ne ka dɔnni ne b'a di aw ma aw seko dama yɛrɛ la Isa Soko a bɛ dɔ bɔ ne ta la wa abada a tɛ foyi bɔ ne ta la Isa Soko hali foyi parce que ne bɛ min di aw ma o bɛ ne de bolo a tɛ foyi bɔ ne ta la fɛn min bɛ di maa ma n'a tɛ ban o de ye dɔnni wallahi o de la ne y'a ŋaniya ta n tɛ si ka Isa Soko maa 40 ani maa 1 e laɲini bɛ fɛn o fɛn ye diɲɛlatigɛ la Isa Soko sunkalo kalo in baraka la kalo min duwawu bɛ jaabi kalo min aladari tɛ ben kalo min n'i y'Ala wele fɛn o fɛn na Ala bɛ sɔn ne b'a kɛ o de kosɔn Isa Soko n'i seko kɛla min ye i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni o ye i b'i tɔgɔ di i b'i laɲini fɔ Isa Soko wa e bɛ na ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Kumasi quartier Difo la wula in na ni sira b'i bolo i bɛ tilen ka na Kumasi quartier Difo ni sira t'i bolo wula in na Isa Soko i bɛ na lo min k'i diya nka a bamanankan na tɛmɛ dimanche kan dɛ wa a tɛ d'i ma tant que n'i m'i tɔgɔ de sɛbɛn i b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i laɲini fɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛma bigi b'a bolo i seko kɛra min ye Isa Soko i b'a bila numéro kan i bɛ temps sɔrɔ lo min i bɛ na Isa Soko Isa Soko o ye kabako ye Abidjan kɔnɔ yan a to n ka numéro di bi sunkalo tile 9 de kosɛbɛ Allahu akbar n'an ko an bɛ don sunkalo tile 10 fɔlɔ Magudu la Isa Soko mori a to n ka numéro di maa 41 n'i ma wele kɛ i t'a sɔrɔ numéro de 05 86 60 60 10 ni Ala ka nɛɛma de ye morikɛ b'a di e ma pour que ale fana bɛ duwawu ani barika sɔrɔ 05 86 60 60 10 weleli kɛ mon frère ma sœur i ka i tɔgɔ sɛbɛn maa 40 maa 1 jama ka ca Abidjan dɛ fantan min bɛ yan a bɛ fɛ ka maaw dɛmɛ a tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ dɛ mais garisigɛtigiw bari ale fana bɛ Ala deli de ka sarakaw bɔ ka si a ɲɛna ko maa b'ale sɛgɛrɛ Ala k'o mago dilan o de y'a to cɛ si t'a sɛgɛrɛ muso si t'a sɛgɛrɛ cɛ k'i t'a jɔyɔrɔ ye numéro filanan pour que i ka se ka i tɔgɔ sɛbɛn 01 51 03 03 02 01 51 03 03 02 belebele n bɛ dɔnkilidala dɔ wele a b'i jansa fɔlɔ morikɛ barika an b'a fɔ ko Ala k'i sara inshallah an ka walanda filanan ta Isa Soko walada filanan an bɛ sɔrɔ ka don sabanan fana kɔnɔ walada filanan o ye min u bɛ dɔ sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko darayiru nafolo baara sunkalo kalo nafolo baara siɲɛ 1 san kɔnɔ ni sunkalo kalo banna a tɛ baara tuguni Isa Soko min bɛ jɔyɔrɔ nafolo ko la i bɛ baara la nka i ka wari de tɛ kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ baara la nka sɔrɔ tɛ kɛla k'i nafa i bɛ baara la nka i bɛ sɔrɔ min kɛ Isa Soko a tɛ musaka bɔ la kuma tɛ ko ka se ka dɔ mara Ala ka se k'i dɛmɛ magasin bɛ e bolo a ka se ka marché Ala ka se k'e dɛmɛ i bɛ mobile de bolila nka maa ta de don ɲinan san kɔnɔ ni nafolo baara ni kɛnin kɔfɛ i ka se k'i yɛrɛ ta sɔrɔ walima i mako bɛ wari la ka se k'i yɛrɛ ka projet propre i yɛrɛ ka propre projet monter Isa Soko ɲinan san kɔnɔ i bɛ tɔgɔ sɛbɛn ni nafolo baara la walima i bɛ baara kɛ société dɔ de la san 20 dɔ ma fara e ka saraka i ma deli ka promotion sɔrɔ i tɛ mission yɛrɛ sɔrɔ Isa Soko walima tenni de bɛ e kana e tɛ mission sɔrɔ ka se ka wari sɔrɔ walima i bɛ baarada dɔ la nka ne ma mission sɔrɔ i tɛ se ka bɔ i yɛrɛ la parce que sara ka dɔgɔ sara tɛ bɔli kɛ wa Ala ka se k'o balaw wuli ka bɔ i ka i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni nafolo baara in na Isa Soko a bɛ fɔ o de ma ko darayiru sɛgɛ nafolo baara wa baara ko kelen don san kɔnɔ ni ɲinan sunkalo kalo banna an t'o baara tuguni Isa Soko wa o baara kabako de don Isa Soko maa min bɛ yen k'a fɔ ko i bɛ jɔrɔ la garisɛgɛ ko la i bɛ jɔrɔ la nafolo ko la i bɛ jɔrɔ la sababu ko la wa Isa Soko i b'i tɔgɔ sɛbɛn o la i y'a faamu hali k'a sɔrɔ ne ye nafolo baara caman de kɛ Isa Soko ne bɛ mɔnɛ maa min bɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ne bɛ mɔnɛ maa min bɛ sika fɛn bɛɛ la ne bɛ mɔnɛ maa min ko a tɛ da maa la e tɛ da maa la Isa Soko adamaden tɛ se ka kɛ dugukolo kan ko i tɛ da dɔ la dɛ i bɛ da dɔ de la a nana maa min bolo a dar'o la i y'a faamu
ala kira nani isa soko ni ala tuma da ala kira la b'a kɛ kira fɔlɔ ka tila k'a kɛ kira laban ye ni danaya banna ka bɔ dugukolo kan isa soko ala ka dugukolo fɛnsɛn kun t'a la tugun an bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo su ani tile anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye yan o la ni danaya ta ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ baara kɛ o ye kuma de ye maa min ma ko faamu isa soko sinon danaya tɛ se ka ban dugukolo kan wala kana fɛnw kɛ kelen ye kana ala tɔgɔ kɛ kelen ye de la ka taa yɔrɔ dɔ la isa soko i y'i gosi 500 k'o bɛna yɛlɛma ka kɛ miliyɔn 100 ye k'a d'i ma o ma se ka ɲɛnabɔ dɔ ko i kana ala tɔgɔ ko ala kama fi sabirila e ko ninnu bɛɛ ye kelen ye e m'a dɔn i kɛra bɔnɛ jɔn ye an bɛ dugawu kɛ e ye sa ala ka bɔda d'i ma n'o kɔni bɔra la wa nin ye nafolo baara de ye isa soko maa min bɛ mɔnɛ nafoloko la nafoloko mɔnɛ bɛ e la e mako b'a la ka nafolo sɔrɔ ka se ka balimaw dɛmɛ ka nafolo sɔrɔ ka se ka i ba dɛmɛ ka nafolo sɔrɔ ka se ka sigiɲɔgɔnw dɛmɛ ka nafolo sɔrɔ ka se ka fantanw dɛmɛ ka nafolo sɔrɔ ka se ka ɲuman kɛ ni a ye dugukolo kan isa soko o nafolo kuma dɔn ne tɛ ala tɔgɔ baara ala tɔgɔ min bɛ maa bila sira jugu wa ala tɔgɔ yɛrɛ tɛ yen dɛ n tɛ jinɛ tɔgɔ baara n tɛ jɔ baara kɛ ne bɛ ala tɔgɔ de dɔn ani sɔlatu kuranna ne dala min na o de nin ye an wolola k'o de sɔrɔ wa an b'o de gosila isa soko ne m'a f'u ye laɲusu kuma bɛ fɔ wa layi lɔnsɔnni kuma bɛ fɔ e de la k'a mɛn don jumɛn ne bɛ n disi gosila ni olu ye ne yɛrɛ bɛ min kɛ ne bɛ disi gosi ni o de ye isa soko o y'an kalan min na an y'a bila experience la k'a kɛ k'a ye an dala la an y'a dɔn k'a fɔ tun bɛ min kan tiɲɛ don an b'o de gosi aw ye dugukolo kan yɔrɔ la isa soko wa an tɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a la fo ka taa dugukolo meleke wa isa soko n'an bɛnna ni hali k'a sɔrɔ n'i karamɔgɔ 100 kɛ ɲɔgɔn kan e bɛna dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ k'o la fɛnw tɛ kelen ye dɛ ne m'a fɔ k'olu tɛ se dɛ wa isa soko n'i ka sababu de tɛ ne bolo ala tɛ sɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn ala tɛ sɔn an bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye ala tɛ sɔn yɛrɛ ne yɛrɛ kibaruya bɛ bila i tulo la i y'a faamu ne b'o nafolo baara di kanubagaw ma bi min bɛ dɔɔni sɔrɔ ka dɔ fara sɔrɔ kan min bɛ dɔɔni sɔrɔ ka se ka sɔrɔ kɛ k'a mara min bɛ dɔɔni sɔrɔ i ka se ka bɔ i yɛrɛ la isa soko dɔw bɛ sɔrɔ k'o tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ ka sɔrɔ ala k'o bala wuli ka bɔ i bɛ tɔgɔ dɔn ni nafolo baara in na an b'i tɔgɔ ta an b'i ba tɔgɔ ta isa soko an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ mun de bɛ garisɛgɛ la degun jumɛn bɛ yen gɛlɛya jumɛn bɛ yen o ye caman fɔ e ye an ye min ye an t'o fɔ e ye an b'o garder anw yɛrɛ ye an bɛ solution d'i ma n'an y'o baara kɛ isa soko sika t'a la de i b'a ye i y'a faamu a bɛ fɔ o de ma ko dirayiru nafolo baara min bɛ kɛ sunkalo dɔrɔn kɔnɔ siɲɛ 1 san kɔnɔ ni ɲinan ta banna an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ sunkalo ma wa isa soko ale n'an bɛ mɔgɔ joli taara tile na sinon mɔgɔ 113 de bɛ taa la wa min tɔgɔ sɛbɛnna sa a bɛ taa 200 ni kɔ la e min tulo bɛ na sisan isa soko ne bɛ fɛ k'i tɔgɔ dɔn a la wa kumabɔ sara de ye dɔrɔmɛ 60 dɔrɔmɛ 100 dɔrɔmɛ 60 ani dɔrɔmɛ 6 isa soko n'i y'a jate minɛ sisan ni baara nin bɛ kɛra gansan de ni dugawu jaabira ne na min di anw ma o ye anw ta de ye isa soko ni ye dɛmɛ k'a kɛ kanubagaw de ye wa isa soko an bɛ kunnadiya jɔn maa dɔn n bɛna dɛmɛ kɛ n seko dama yɛrɛ la a kɛ n tɛ se k'a fɔ n'a ta gansan n tɛ se ka wari bɔn kun k'i ka musakaw kɛ ni a ye o dɔrɔn isa soko ne b'a fɔ e min tulo bɛ na sisan n'i mako b'o nafolo la n'i bɛ fɛ k'i tɔgɔ don nafolo baara la isa soko wa an bɛ mɔgɔ 11 ta sisan maa 11 cɛw b'a la musow b'a la denmisɛnw b'a la mabɔkɔrɔw b'a la isa soko an bɛ 60 ni 160 tilan fila an b'a di o maa 11 ma dɔrɔmɛ 70 dɔrɔmɛ 130 dɔrɔmɛ 30 ani dɔrɔmɛ 3 n'i b'o nɔgɔya fɛ sisan ne y'a kɛ e ye sunkalo barika kosɔn ne ka se ka baraji sɔrɔ isa soko ani i bɛna dugawu min kɛ ne fana laɲini min bɛ ne fana la ala ka se k'o nɔgɔya i y'a faamu isa soko yanni dimanche kɛ tɛ dɛ o tɔgɔ sɛbɛn o ye sisan ne k'i tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ 11 sisan ne b'o nɔgɔya fɛ i b'i tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ 11 a bɛ di olu ma 70 100 30 ani 3 n'o 11 dafara sisan tɔw b'o tɔgɔ sɛbɛn 60 100 60 ani 6 nka fɛn o fɛn b'o tɔgɔ sɛbɛn n bɛna n'i ka dimanche de kan sisan fɛn o fɛn b'o tɔgɔ sɛbɛn bi bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kumasi quartier Divo dimanche i ka baara bɛ dilan k'a d'i ma isa soko n'i taara i bɛ fɛn ye mais numéro di kana ayiwa Abidjan kɔfɛ ni y'a nafolo baara ye bɔra baara fɔlɔ min na o ye garisɛgɛ de ye a y'o kɛ fisa belela ye mun semana kun e yɛrɛ la maa 41 nin ye sojuru tɛ maa mun na maa min b'a ka nasɔngɔ sɔrɔ a maa min bɛ wari sɔrɔ wari tɛ sigi i ka wari ka basigi i ka wari ka doubler ka tripler i garisɛgɛ o de ye nafolo baara ye maa 11 a bɛ kumabaw de a b'a di maa de 60 160 ani 6 nka maa 11 fɔlɔfɔlɔ maa 11 bi a b'a nɔgɔ ye sunkalo lahɔrɔma kɔsɔn kira Mamadu kisi nɛɛma b'a ye bonya kɔsɔn a n'a kanu kɔsɔn n'a barika kɔsɔn k'a di 70 130 ani 3 numéro ta i ka ye maa 11 na mon frère ma sœur ala se jigin nafolo di maa ma sa cɛ sababu tilalen sa sababu de ye cɛ ye i sigi k'i bolo croiser komi ala minɛ i bolo bɛ ja i b'a labila awɔ ala y'a bila kuranɛ kɔnɔ k'a bila injila kɔnɔ k'a bila tawurata kɔnɔ k'a bila zaburu kɔnɔ k'a ye n diri a bi yan nin b'a di aw ma
Matan kelen numéro ta joona i k'i tɔgɔ sɛbɛn i k'a kuma bɔ ni se fana t'i ye n bɛ morikɛ ɲininka i ka wari ma dafa a n'o position f'an ɲɛna mais 05 86 60 60 10 05 86 60 60 10 numéro filanan ni 01 51 03 03 02 01 51 03 03 03 02 belebele namo Isa Soko n bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan a bɛ se ka kɛ du duguninw sa a ka di dɔ ye ka i tɔgɔ sɛbɛn a la maa tan ni kelen na 30 3 30 30 3 nafolo baara la mais i b'a sɔrɔ bi a filɛ yɔrɔ min na sa a tɛ se ka bɔ 1000 ou 2000 b'ale kun ou 200 ou 400 mais wari ma dafa a kunya Isa Soko sika fosi tɛ o la i b'i tɔgɔ dɔn maa tan ni kelen na i bɛ nɔgɔya in sɔrɔ nka i bɛ avancer bila min b'i bolo i b'o bila dimanche i bɛ na kumasi kate de b'i ka wari tɔ sara baara tɔ bɛ dilan k'a d'i ma Isa Soko a barika sika fosi tɛ Dafina ka di Dafina dalotigi bɛɛ Cheick Oumar Djire a filɛ Kumasi carte de mosquée sénégalaise 11 personnes numéro de 05 86 60 60 10 05 86 2 fois 60 10 à la fin walima 01 51 03 03 02 mata ani kelen nafolo bara a bɛ kuma bɔ 3 3 30 ani dasi 3 01 51 03 03 02 barika murikɛ Cheick Oumar Djire ana balimakɛ Cheick Amadou Djire u kelen pew Côte d'Ivoire kɔnɔ depuis 2013 kana se bi ma olu bɛ nafolo baara k'i ye u tɛ nafolo minina baarakɛ sara minɛ i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ n'olu sara de a barika murikɛ a barika an bɛ taa wala nda sabanan na an bɛ taa walanda sabanan na Isa Soko an bɛ taa nafolo la bɛɛ de bɛ nafolo fɛ nafolo baara bɛ yen nafolo baara bɛ yen wa nafolo baara dɔ wɛrɛ bɛ yen i y'a faamu nafolo baara bɛ yen nafolo baaraba bɛ yen nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen e ka kuma faamu Isa Soko an bɛna don nafolo baara la nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ min bɛ se k'i bɔ nɔgɔ la miliyɔn caman da yɛlɛ Isa Soko e ka se ka miliyɔn caman sɔrɔ ka se ka kɛ fɛn ye Isa Soko n bilasira o ye se bɛ min ye e bɛ dɔ sɔrɔ Ala ka se ka dɔ fara e ka se kan ka dɔ fara marché kan ka dɔ fara affaire kan ka dɔ fara sababu ɲumanw kan ka dɔ fara relation kan ani ka dɔ fara e yɛrɛ ka sɔrɔ kan i ka se ka kɛ fɛntigi ye Isa Soko a bɛ fɔ min ma ko nafolo an bɛna kuma o kan an bilasira i y'a faamu an bɛ to darari hokumu kɔnɔ baarako kelen fana san kɔnɔ ni ɲinan san banna Isa Soko ni sunkalo kalo banna an t'o fana baara tuguni baara saba de labɛnnen bɛ Isa Soko wa ni ye nafolo dalilu yɛrɛ yɛrɛ ye an fantanw ni yɔrɔ tɛ o la débrouillebagaw yɛrɛ ni yɔrɔ tɛ o la mais min b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ i y'a faamu e bɛ 40,000 caman sɔrɔ e bɛ 100,000 yɛrɛ caman sɔrɔ wa e bɛ 20,000 caman sɔrɔ Ala ka se k'i dɛmɛ e ka se ka miliyɔn caman sɔrɔ Isa Soko an bɛ kumana o nafolo de kan i y'a faamu nka jɔn bɛ se ka nafolo di e ma ni se bɛ e ye Isa Soko ni e bɛ baara dɔn n'o de bɛ kɛ sababu ye e bɛ nafolo sɔrɔ mais e bɛ baara la mun kɔsɔn e bɛ nafolo ɲɛɲini na hali bi ni kalan de bɛ nafolo di e ma e ka kalan kɛ i tilala baara la i ka diplôme sɔrɔ i ka attestation sɔrɔ baara diplôme bɛɛ lajɛlen bɛ e bolo nka baara a bɛ na cogo min na e ɲɛ b'a la o hakɛ la nka e mako b'a la a ka na cogo min na ti kɛlɛ fɛ mun de b'o kɛ garisɛgɛ i kan ka sara 3 millions mais on te donne 200 000 e yɛrɛ b'i ka niveau filɛ Isa Soko e ka ɲi ka fɛn min sɔrɔ kalo la minimum Isa Soko ye miliyɔn 1 miliyɔn 2 miliyɔn 3 Isa Soko nka e ka sɔrɔ o ma tɛmɛ 40,000 60,000 80,000 kan kalo la e b'a dɔn k'a fɔ ko garisɛgɛ ko problème bɛ e la i y'a faamu ni dɔnni dɔ i b'i ka dɔnni hakɛ a ka ɲi ka min sama ka se ma e k'o dɔn ka ban mais mun kosɔn o hakɛ tɛ se la e ma Isa Soko Ala ka se k'o blocage wuli ka bɔ e ɲɛfɛ i ka se k'i ka niveau yɛrɛ sɔrɔ i ka se k'i ka sira yɛrɛ sɔrɔ i ka se k'i ka garisɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ Isa Soko a bɛ fɔ o de ma ko nafolo b'a la i y'a faamu Isa Soko o de ka du jɔ e yɛrɛ ye Isa Soko k'a caman sɔrɔ mɔgɔw ka baara kɛ e yɛrɛ bolo i bɛ baara kɛ so de i ka se k'i yɛrɛ ta dayɛlɛ Isa Soko i ka k'i yɛrɛ ka patron ye an bɛ kumana o nafolo baara de kan Isa Soko nka ni se t'i ye i tɛ se k'o kɛ dɛ ni fɛn t'i bolo i tɛ se k'o kɛ i tɛ dɔ sɔrɔ i tɛ se k'o kɛ n m'o de f'i ye a bɛ ten de ɲɛnajɛ y'o de ye n'i taara sugu la Isa Soko i bɛ taara bolifɛn san n'i taara ni nɛgɛso sɔngɔ ye nɛgɛso de bɛ Cheick i bolo
n'i taara ni moto sɔngɔ ye moto de bɛ se ko i bolo mais mɔgɔ min ni seko danna moto mais i bɛ se ka mobili san mais n'i ma dɛsɛ i b'a dɔn kɔni i bɛ mobili de fɛ juguson près bɛ diɲɛlatigɛ y'o de ye n'i b'a dɔn k'a fɔ i se ma se mobili ma Isa Soko n ko i bɛ nɛgɛso de san fɔlɔ i bɛ débrouiller n'o ye i b'o kɛ k'i ka kurusiw kɛ n'a ye n'i y'i ka dɔ sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka na ɲɛɲini ka moto san mais n'i y'i ka dɔ sɔrɔ cogo i bɛ se ka taa mobili san ou bien diɲɛlatigɛ ye escalier de façon échelonnée k'o bɛ taa ten de i y'a faamu wa min u bɛ dɔ sɔrɔ min u bɛ dɔ sɔrɔ wa i ka se ka dɔ sɔrɔ ka caya i y'a faamu an bɛna kuma o dalilu kan a bɛ fɔ o ma ko Darayuru nafolobara min bɛ kɛ ni sagaji gɛnma ye Isa Soko ɲinan sunkalo dɔrɔn de b'o ye dɛ n bɛ dɔw ye ko ni sunkalo banna a bɛ se ka kɛ wa client kɔrɔ dɔw bɛ u bɛ labɛn na u bɛ fɛ ka nin kɛ a mɛnna nka Ala ma se ka se k'o ye wa an bɛna a dayɛlɛ aw ye Isa Soko baaraba de bɛ kɛla nin ye siɲɛ kelen ye ɲinan san kɔnɔ nin ye siɲɛ kelen ye nin sunkalo kalo in kɔnɔ nin ye dɛmɛ ye sunkalo kalo in kɔnɔ ni sunkalo banna a baara datugu la Isa Soko i y'a faamu Darayuru nafolobara min bɛ baara Darayuru siɲɛ 21 walima tuma dɔ Darayuru siɲɛ 7 an b'a baara tɛrɛ 7 tuma dɔ an bɛ taa laban tɛrɛ 8 parce que tɛnɛ fɔlɔ bɛ yen tɛnɛ laban bɛ yen an b'a commencer lundi Alakira bangera ka bɛn lundi jugu ma se a la gɛlɛya foyi ma se ka Alakira bari a kɛta ma a ka prophétie a nana a y'a accompli a ko a bɛ fɛnkɛ kuranɛ jigila lo min na Isa Soko iza jaa nasrullahi wal fatihu o don sahaba bɛɛ kasi la o y'a dɔn k'a fɔ ko baara banna Alakira tun laɲini fɛn o fɛn a bɛɛ tun dafala ka ban jama bɛ girinna ka na silamɛya kɔnɔ o kasi la ni kuranɛ suna ni jigini ko baara banna wa Ala ka se k'i dɛmɛ fantanya ka ban pewu Isa Soko i laɲini ka dafa an bɛ kuma na o dalilu de kan Isa Soko i y'a faamu n y'o de f'i ye Alakira bangela lundi jugu ma se a la Alakira bangela lundi a laɲini tun ye fɛn o fɛn ye dugukolo kan a dafa la wa ko a bɛ taa don min na il est parti en paix a ko jama ma Isa Soko a ko ne bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ aw ye ne y'a kɛ ka ban fɛn o fɛn bɛ se k'aw ka ɲɛnamaya dilan ne y'a di aw ma ka ban fɛn o fɛn bɛ se ka silamɛya ɲɛ aw bolo ne y'a di aw ma fɛn o fɛn bɛ se k'a ka lahara ɲɛ ne y'a kɛ aw ye ka ban i y'a faamu ne bɛ kabakoya tuma dɔw la ni bɛ dɔw ye les gens de l'extrême gauche o bɛ to k'a fɔ tuma dɔw la ko an b'a ye ko silamɛw tɛ miracle kɛ ni Alakira tɔgɔ ye e t'o de dɔn tu connais pas le domaine a t'a dɔn ko Alakira tɔgɔ miracle kɛra o ale t'o dɔn i y'a faamu ale fɛ an bɛ rassemblement de kɛ an bɛ kule comme olu b'a kɛ cogo min an ta tɛ ten o an bɛ sɔlatu de kalan Darayuru kɛra ti sɔli 1000 de b'a kɔnɔ a siɲɛ kelen a b'i kɛ fɛn ye dugukolo kan a siɲɛ kelen a b'i laɲini dafa a siɲɛ kelen a b'i ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a d'i ma wa an b'o 1000 de kalan sɔlatu ka taa fɛnkɛ tusiyan na n'o ye Ala yɛrɛ tɔgɔ 99 ye ka taa bila Mamadu tɔgɔ 201 ani Darayuru sɔli 1000 tɔ min b'a kɔnɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan Isa Soko o bɛ kalan e ye semaine kɔnɔ siɲɛ 7 a bɛ bɛn sɔli 1000 de sɔli 7,000 de ma wa 7,000 Isa Soko wa semaine kelen de kɔnɔ ka taa tɛnɛ fɔlɔ ka taa se tɛnɛ laban wa Alakira bangera lundi ka tila ka fatu lundi foyi ma se a la wa Ala ka se ka e dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la pewu Isa Soko an bɛ dalilu ni baara ni o laɲini de k'i ka kow ta k'a kalifa Alakira la e ye silamɛ ye silantan ye Alakira nani kɛra hɛrɛ ye bɛɛ de ma a ko ale nana bɛɛ de kɔsɔn ka bɛɛ ka ɲɛnamaya nɔgɔya k'a di a ma e ye silamɛ ye i tɛ silamɛ ta i bɛ Alakira ka hinɛ kɔnɔ i y'a faamu Isa Soko wa an bɛ Darayuru kalan o laɲini de kɔsɔn garizigɛ ko bɛ e la nafolo ko bɛ e la baara ka marché affaire ka bonya i ka sɔrɔ kɛ Isa Soko an b'a sara kɛ sagaji gɛnma ye wa baara tɛ kɛ kunfɛ ten dɛ n'an y'i tɔgɔ ta an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ fɔlɔ siriw ni juguya ni gɛlɛya min bɛ se ka na don k'i ka kow gɛlɛya kɔfɛ Isa Soko an b'o nettoyer k'o bɔ yen jɛɲɔgɔn jugu bɛ yen olu bɛ se k'i ka baara tiɲɛ i bolo kɔfɛ n'a ɲɛna wa baarakɛɲɔgɔn jugu bɛ yen olu bɛ se k'i janfa k'i ka nafolo tiɲɛ walima baarakɛden jugu bɛ yen olu bɛ se k'i ka nafolo tiɲɛ kɔfɛ walima mɔgɔ dɔ bɛ se ka na Isa Soko ka na dama kasi i mako bɛ nin hakɛ in na ka ko dɔ kɛ a bɛ tila k'i janfa i t'i ka wari sɔrɔ tugun an bɛ nin bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛ k'a kow ɲɛɲini fɔlɔ i y'a faamu Isa Soko an b'o de kalan o a bɛ fɔ o de ma ko rufati walima tuma dɔ la an b'a fɔ dafu e yɛrɛ ka dafu dɔn dafu de ye fɛn ye min bɛ siri jugu wuli min bɛ dabari wuli min bɛ juguya kɛlɛ min bɛ jɛɲɔgɔn jugu gɛn ka bɔ i ma pewu Isa Soko maa o maa bɛna na jɛ ni i ye ka baara la Isa Soko n'a bɛna k'i ma makosa ye dafu kalanni kɔfɛ Isa Soko i ka baarakɛden dɔw yɛrɛ bɛ sira ɲini ko n bɛ taa a tɔ bɛ taa dɛ sinon ni baara nana ka na jaabi Isa Soko sikasi tɛ a la dɛ t'i bɔ i yɛrɛ la a b'a tiɲɛ i y'a faamu dafu bɛ kalan o de kosɔn ka balaw nettoyer ka bɔ i ɲɛfɛ ka garizɛgɛ ko ka bɔ i ɲɛfɛ ka kow dayɛlɛ Isa Soko ka sɔrɔ ka Darayuru kalan sisan o bɛ hɛrɛ sama k'a d'i ma i n'a fɔ sisan Isa Soko koko dɔw de bɛ i ni nafolo cɛ i y'a faamu rufati bɛ kalan k'o koko ɲimi k'o ban pewu san'a bɛ kalan ka ban rufati siɲɛ 300 ani siɲɛ 17 a siɲɛ kelen an karamɔgɔ b'a fɔ an ye Alayi Lonsoni Konate a ko a siɲɛ kelen bɛ balaw ɲɔnti kilo 1000 a bɛ siri ɲɔnti kilo 1000 a bɛ gɛlɛya ɲɔnti kilo 1000 a bɛ subaga jugu gɛn kilo 1000 Isa Soko wa an b'o siɲɛ 300 ani siɲɛ 17 de kalan e ye o wulen bɛ kɛ o saraka ye n'o kɛla ka ban sisan Isa Soko an bɛ sɔrɔ ka nafolo dalilu gosi sisan sɛbɛnni kelen kɔnɔ n'an y'a daminɛ lundi a bɛ taa laban lundi Isa Soko
an bɛ saraka bɔ a bɛ kalan bɛ daminɛ ka commencer 16h ka taa bila wula fɛ 18h la sun bɛ tigɛ an bɛ saraka bɔ bɛɛ bɛ dumuni kɛ bɛɛ bɛ dugawu kɛ e ye min bɛ di e ma o bɛ di ma an bɛ sɔrɔ ka sira di ma Isa Soko n'i ma nafolo sɔrɔ Isa Soko i yɛrɛ lajɛ morikɛ maa joli a bɛ kuma bɔ cogo di Isa Soko ale baara an y'a daminɛ sunkalo daminɛ an tun bɛ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 11 de ta la dɔw y'o tɔgɔ sɛbɛn jama bɛ caya la an kanubaga dɔw bɛ Itali o y'o tɔgɔ sɛbɛn dɔw bɛ Turki o y'o tɔgɔ sɛbɛn dɔw bɛ Faransi musow b'a la denmisɛnw b'a la caman y'o tɔgɔ sɛbɛn baara la Isa Soko maa tɔ hakɛ min bɛ yen Isa Soko sinon tɔgɔ sɛbɛn bɛ kɛlɛ 280 ani 180 ani 800 ani 280 ani 8 dɔw tɛ radio lamɛn olu t'o kalama mɔgɔ kɔrɔw don fɛn tɛ fɔ olu ye e min tulo bɛnna n'i bɛnna radio ma Isa Soko n b'a kɛ e ye an bɛ mɔgɔ 3 dɔrɔn ta sisan an bɛ 280 ni tilan 2 an b'a kɛ olu ye 240 ani 40 ani 400 ani 40 ani 4 o ye dɛmɛ ye ka kɛ garizɛgɛtigi min bɛnna émission in ma sisan. ok bɛ numéro di kana ayiwa ni ye nafolo baara yɛrɛ a bɛ kuma bɔ de 280 ani kɔ an b'o de fɔ sa an b'o fɔ n bɛ sogo de ka sa saraka fitinin bɔ baga dafasa ka ja wa ko tɛ to a ta la ka kɛ nafolo tigi yɛrɛ maa 3 05 86 60 60 10 280 a y'a tila 3 ye 20 fila i y'a tila 2 240 ani 40 05 86 60 60 10 05 86 2 fois 70 à la fin Cheikh Oumar Djire Koumassi Kate Divo mosquée sénégalaise walma 01 51 03 03 02 01 51 03 03 02 Dafina Dalutigi non wari gunu b'i bolo belele namo Isa Soko miti fila b'an bolo an bɛ min fɔ nafolo baarakɛlaw ye nafolo baara tɛ kɛ ni sikasɛgɛ ye Ala dali tɛ kɛ ni sikasika ye n'i dala min na o b'o le fɔ dugukolo kan k'i ni risque ye n'a ɲɛ ne tiɲɛ dɛ ne ko i bɛ sikasika occasion dɔ bɛ yen u bɛ taa k'i to Isa Soko wa i bɛ si k'i taa ɲɔgɔn sɔrɔ tugun an ko tɛ ko cɛya suya cɛya o de la m'o de f'i ye depuis Ala ka ne dan ka ko bila ko sini ne ma sɔn o ma fiyewu ni ne karamɔgɔ ye dalilu di ne ma bi Isa Soko k'a bɛ baara i bɛ fɛn ye ne b'a baara bi fo ni ka sɔrɔ n'a matériel ma dafa bi n'o tɛ Isa Soko n'a dira ma sisan n b'a daminɛ sisan si ka foyi tɛ o la Ala ka garizɛgɛw fo ni amin n'an bɔra yen baara kɔrɔ b'o nɔ na fo ka tala safunɛ fo ka tala daga Yasini Bage Isa Soko fo ka tala safunɛ kuru 1 wa 1 siri jugu dabari jugu janfa jugu jinɛ jugu ɲaɲini jugu mɔgɔ min bɛ laso fɛ ka sogo jugu kɛ ja bɛ tigɛ Isa Soko ni ma wuli k'i cɛsiri a caman bɛ yen juguya tamasiyɛnw ni jinɛ jugu tamasiyɛnw de b'a kɛ mɔgɔ la walima i b'a ye i bɛ jigila dingɛ kɔnɔ i bɛ wɔlɔkɔlɔbaw kɔnɔ nin ye balaw ye worofinw jakumafin o b'i gɛn ani famaw juguya tamasiyɛnw famaw Isa Soko Ala ka a nettoyer ka bɔ i la pewu ka siri tigɛ ka bɔ i la ka garizɛgɛw ka garizɛgɛ saniya ka laɲiniw dafa Isa Soko fo ka taa safunɛ tɛ kɛ ni laɲini kelen hamina o hamina bi la i b'a kɛ n'a ye Isa Soko wa Ala b'a nɔgɔya k'a di ale waa kelen ye waa kelen a bɛ quartier bɛɛ i bɛ quartier o quartier i bɛ n wele n b'a bila yɔrɔ f'i ye i bɛ taa ka taa n'i ka taa i bɛ n wele n b'a kɛ cogo f'i ye ale daga bɛ yen n'an bɔra yen Isa Soko a daga bɛ yen dabaribana bɛ mɔgɔ minnu na jinɛbana bɛ mɔgɔ minnu na subagabana bɛ mɔgɔ minnu na i taara filɛ dɔgɔtɔrɔsow la o ko bana tɛ i la walima o y'o ka furaw kɛ i tɛ fɛn ye a la a bɛ fɔ o de ma ko bana sidɔnbali Isa Soko bana min dɔgɔtɔrɔ y'a fura ko i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la ale daga maa 100 b'a daga Isa Soko maa 100 bɛ jɛ ka ko maa 10 bɛ jɛ ka ko maa 2 bɛ jɛ ka daga kelen min ko Isa Soko a bɛ bɛɛ ta nɔgɔya min ta ye bana ye min ta ye siri ye min ta ye subagako ye min ta ye jinɛko ye min ta ye furuko ye a b'a bɛɛ lajɛlen nettoyer ɲɔgɔn fɛ Isa Soko daga sɔngɔ de ye dɔrɔmɛ 2000 wa an b'a di mɔgɔw ma tile na Isa Soko mɔgɔ 11 dɔrɔn an b'a di olu ma 2000 fo ka taa se bi sufɛ 22h la n'an bɔra Isa Soko min y'an ka Yasini Bage ye Bage anti poison Bage anti accident n'a b'i tigɛ la Isa Soko Ala bɛ kisi balaw ma n'a b'i tigɛ la bɛnkanikɛlaw bɛ sira min kan Ala b'i kunbɔ sira kan e bɛ fɛ ka taa voyage la accident bɛ sira in kan tɔɔrɔ bɛ sira in kan wa o voyage kɛlɛ o tɛ ɲɛnabɔ hali n'a ɲɛnabɔ de ba y'a t'i sɔrɔ Isa Soko sɔrɔsɔrɔ bɛ nin ta la caman i y'a faamu Isa Soko Yasini Bage anti poison mɔgɔ min k'i tɛ d'accord la i bɛ na ni ɲinanfura ye Umaru fɛ yen n b'a dun ka Bage to n tigɛ la wa n b'a bɔ ka don i tigɛ la i b'i ka ɲinanfura dun i kɔnɔ tɛ dimi i ɲɛ tɛ munnu ma o tɛ radio kuma ye dɛ o tɛ radio kuma ye dɛ Isa Soko radio ye moyen de ye ka se ka kibaruya lase sinon radio tɛ fɛn dɔ wɛrɛ ye maa min bɛ kuma radio la ni maa min tɛ kuma o radio an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye kelen de dɔw bɛ escroc caman bɛ o tɛ kuma radio la dɛ Isa Soko nka o bɛ gosili kɛ pour que o yɔrɔ kana dɔn i y'a faamu wa escroc tɛ se ka kuma antenne kan k'i yɛrɛ déclarer san joli an bɛ yan Isa Soko hakili tigi kan ka nin faamu min man dɔn an bɛ kuma o de fɛ Isa Soko hali bi Ala ka garizɛgɛ sabati Yasini Bage sɔngɔ ye 2000 e min tɛ Bage fɛ i b'a furamugu ta bɛɛ jɔyɔrɔ ye kelen ye furamugu fana ye 2000 wa i bɛ se ka na ni yɛrɛ ka Bage ye a kɛra sanu ye a kɛra warigɛ ye an b'a baara la 15 minutes n b'a kɛ kabako Bage ye k'a d'i ma Isa Soko wa 2000 don a fana furamugu bɛ kɛ 1000
mi dɛmɛ kɛ sisan Isa Soko barika dɛmɛ na mɔgɔ tan ni kelen bɛ ta tugun an bɛ bagi di olu ma 2000 an b'a furamugu di olu ma 2000 Isa Soko ni dɛmɛ ye k'a kɛ kanubagaw ye morikɛ dugawu kɛ waati Isa sera Soko komi an ka wagati sela sanni an ka dugawu kɛ an b'a fɔ kanubagaw ye e min y'i tɔgɔ sɛbɛn i b'i ka wari bila numéro kan walima i bɛ avance bila Isa Soko don min di min bɛ sɔrɔ ka na hali bi Ala k'an dɛmɛ an b'a datugu k'a fɔ hedina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin jire ayiwa lamɛnbaga cɛ n'a muso a numéro ta sa Cheikh Umar Jire Kumasi quartier Dibo mosquée sénégalaise a ka numéro de 05 86 60 60 10 05 86 60 60 10 walima 01 51 03 03 02 assalamu alaikum ne bɛ taa jɔnni fɛ